Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir dans ce vidéo un exercice concernant l'amortissement, soit une immobilisation de 84 000 dirhams amortissable sur 4 ans. La date d'acquisition est 18 juillet 2006. Sachant que l'entreprise pratique l'amortissement linéaire, on va calculer la somme des amortissements. Ça veut dire sigma A, ça veut dire amortissement cumulé au 31/12/2007 après inventaire. On va ensuite calculer sigma A au 31 avant 2009 avant inventaire, puis calculer VNA au 31/12/2008 avant inventaire. Vous savez que la balance, il y a deux types de balance, avant inventaire et après inventaire. Si on dit avant inventaire 2007, par exemple, avant inventaire, ça veut dire on ne compte pas la date 2007, on compte le nombre de mois depuis l'acquisition jusqu'à 2006. Si on dit après inventaire, on va compter le nombre de mois depuis la date d'acquisition jusqu'à 2007. Ça veut dire rien. إذا البالانس فيه جوج أنواع افون انفونتير ابري انفونتير. إلا قلنا افون ما كنحسبوش ديك لا دات، فهذا إلا قلنا 31/12/2007 افون انفونتير سافو دير نحسبو عدد الشهور من شرينا حتى 2006. ولكن إلا قلنا ابري انفونتير اون فا كونتي 2007. Allez-y, on va travailler les exercices. D'après le données d'exercice, on a la valeur d'origine, c'est 84 000. On écrit valeur d'origine, la valeur d'entrée est égale à 48,000. Ou demain la valeur d'entrée qui compte hors taxe. On va la durée est dans ces 4 ans. N est égal à 4 ans. Ça veut dire T est égal à 4. C'est-à-dire 25%. Voilà. شحال عندنا لا دات d'acquisition d'après l'exercice 18/5/2006. 18/5/2006. طبعا جوال السؤال الأول. Amortissement هو amortissement cumulé هو la somme des amortissements هي sigma de A. Il y a différents noms. إذا أولا كنحسبو le nombre de mois. إذا بدنا نحسبو 18/5/2006 وقلنا أبري انفونتير. إذا 5/12/2007 2007. إذا نحسبو شهر 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 عندنا 8 شهور. و2000 هذه 2006 و2007 لأننا نحسبوها هي 12 شهر، 20 موا. هنا باش نكتبها لكم 30 من 12 ديال 7 زائد 8 ديال 6. إذا هنا إذا شحال 30 عندنا 48,000 نضربوها 25 نقسموها على 100
ونضربوها في 20 نقسموها على 12. شوف شحال جات 35,000 درهم. فوالا دابا نحسبو دوزيام كيسيون. دوزيام كيسيون شقلنا إذا 2009 أفون، يعني نزيدو 12 شهر، إذا شحال دابا 32 شهر. إذا كيلو لامورتيسمون كتساوي لأن لامورتيسمون لينير كنحسبو بنفس لا فالور دونطري هادي مفهومة، وحنا غنزيدو علاش نعاود، لأن قالي أفون 2009 مخداماش، إذا غنزيدو 12 شهر، إذا 20 تولي 32 ونقسموها على 12 ونشوفو التكوين شحال جات 56,000. غنشوفو التروازيام كيسيون. VNA est égal valeur d'origine moins sigma de A. valeur d'origine كيبقى لا ميم، وغنقصو منها سيغما دو A. شوفو ليكزيست قلنا سيغما دو A 2008 افون، يعني صافي دير سيغما دو A 2007، إذا سيغما كتجي 35,000. نديرو الكالكول. فوالا 84 ناقص 35 كتجي 49. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous rappelle amortissement دائما في البالانس كيعطينا بالنسبة ليزيموبيل كيعطينا لا فالور دونطا أو لا فالور دوريجين، وبالنسبة للامورتيسمون ليزيموبيل كيعطينا سيغما دو أ، وخصك تفرق بين افون انفونتير و ابري انفونتير. افون انفونتير مكنحسبوش ديك لا دات، إذا ملي شرينا حتى قبل العام فهذا 2006 نحسبو حتى 2005 ابري كنحسبو. ميرسي دو فو اتونسيون.